So Prabhupada говорит, что Брахма это гуру Нарада Муни гуру Vyasadeva. Vyasadeva is guru of Madhvacharya. Kemudian Vyasadeva adalah guru dari Madhvacharya. No, Vyasadeva guru Madhvacharya. This way, Gaudiya Madhva Sampradaya coming from Narada Muni. Is coming from Narada Muni. Dengan cara ini Brahma Gaudiya Madhva Vaishnava datang dari garis perguruan Narada Muni. Таким образом, наша Брахма Гаудия Мадхва Сампрадая исходит от Нарада Муни. And we just followers, and we should, Prabhupada saying, we should strictly follow the lotus feet of Narada Muni and always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы должны строго следовать по его стопам и все время воспевать Hare Krishna. Jadi Prabhupada mengatakan bahwa kita harus mengikuti dengan ketat apa yang sudah diajarkan oleh Narada Muni dan selalu mengucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Prabhupada saying we should travel everywhere, delivering fallen souls by the sounds of Hare Krishna Mahamantra and instructions of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Jadi Prabhupada menjelaskan bahwa kita harus berkeliling untuk travel everywhere, kemana-mana, berkeliling ke seluruh dunia, delivering fallen souls, untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh by chanting Hare Krishna, dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, and by giving instructions of, dan memberikan pelajaran tentang Bhagavatam. BGSBCC, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Jadi kita harus memberikan pelajaran tentang Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam dan Chaitanya Charitamrita. Он говорит, мы должны теперь странствовать повсюду, спасая падшие души звуками мантры Харе Кришны, наставлениями священных писаний. By this we can By this we can give special joy to the Supreme Personality of God, special pleasure. Dengan cara ini kita akan memberikan kebahagiaan yang khusus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Этим мы доставим особую радость Верховной Вечности Бога. But to be spiritually perfect, we should really follow the instructions of Narada Muni, Prabhupada. Dan untuk mencapai kemajuan yang sempurna, kita harus mengikuti Нарада Муни, seperti yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Чтобы быть духовно совершенным, мы должны на самом деле следовать наставлениям Нарада Муни. So, and Prabhupada is saying, if we can please Narada Muni, then the Supreme Lord Hrishikesha will be very happy by us. Prabhupada juga menjelaskan, jika kita bisa mengikuti jejak langkah dari Narada Muni, maka kita akan bisa memuaskan Tuhan Yang Maha Esa. Прабхупада говорит, если мы сможем доставить удовольствие Нараде Муни, то Верховный Господь Хришикеша будет нами очень доволен. Яся прасадат Бхагават прасадат. Our spiritual master is a representative of Narada Muni. Therefore, there is no difference between instructions of our spiritual master and instructions of Narada Muni. Jadi Narada Muni adalah perwakilan dari representative of Narada Muni. You should try to understand what I'm saying. Yes? Then you can translate. Not like word by word, but just try to listen and understand full sentence. Then it's okay. So our spiritual master is representative of Narada Muni. And there is no difference between our instructions of our spiritual master and instructions of Narada Muni. Okay? Jadi guru kita adalah perwakilan dari Narada Muni. Jadi tidak ada perbedaan antara
apa yang disampaikan oleh guru kita dengan Narada Muni. То есть нет разницы между наставлением нашего духовного учителя и Нарады Муни, потому что он представитель Нарады Муни. And they giving the same teaching of Lord Krishna, the same teaching. Dan keduanya memberikan pelajaran yang sama tentang Krishna. Они несут то же самое учение Господа Кришны. Ведь Кришна said in Bhagavad Gita, "Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishisi satyam te pratijane priyosime sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja amtam sarva bhaktebhyo moksheshyami mashucha." Always think about me, become my devotee. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Jadi dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, jadilah selalu penyembahku dan You should know this. You should know this. You Brahman. You don't know. What is this? jadilah penyembahku dan bersujud Become kepada my devotee. Worship me and give respect, pay obeisances to me. Поклоняйся мне, выражай мне почтение. Jadilah penyembahku dan bersujudlah kepadaku. In this way, no doubt you will come to me. Dan dengan cara ini engkau akan datang kepadaku dan hal ini tidak diragukan lagi. I promise it to you because you are my dear friend. Aku menjanjikan ini karena engkau adalah kawanku yang paling Обещаю тебе, потому что ты мой дорогой друг. So give up all other religions, just surrender unto me. Jadi tinggalkanlah segala jenis dharma dan hanya berserah diri kepada. Оставь все другие религии, просто предайся мне. I will make you free from all sinful reactions. Don't develop fear. Aku akan membebaskanmu dari segala jenis dosa. Janganlah takut. То есть я могу избавить тебя от всех греховных реакций. Не бойся ничего. Да? And such pure devotees like Narada Muni, they can see that jivas, they getting different, many types of sufferings in this material world. Can you repeat? Where is your consciousness? Such pure devotees like Narada Muni, they can see that jivas, they get different types of sufferings in this material world. Jadi Narada Muni mereka bisa melihat bahwa para jiwa di dunia ini mereka mengalami begitu banyak penderitaan. То есть они такие преданные, Нарада Муни, могут видеть, что живы страдают в этом мире. And their heart is bleeding. Dan hati mereka berdarah. И сердце обливается кровью, когда они видят эти вещи. And by their sweet will, they coming here in front of conditioned soul. Dan karena keinginan mereka yang begitu manis, mereka datang ke dunia ini untuk menyelamatkan para jiwa yang jatuh. То есть по своей доброй воле они появляются перед обусловленной душой. They are not obliged to come. Они не вынуждены приходить сюда. Mereka sebenarnya tidak harus datang. And Narada Muni said this before. In the 6th canto it is described how Narada Muni was preaching to Haryashvas. Haryashvas, yes. Nah, sebelumnya di skanda ke-1 di sana ceritakan Narada Muni mengajarkan kepada Haryashva. Haryasva. 4th canto. Skanda pertama. Это до этого описано, как Нарада Муни проповедовал Харьяшву. Дакша sent his 10,000 sons to do tapasya, austerity, just to beget very nice children. Daksa menyuruh ke 10.000 anaknya yang berjumlah 10.000 untuk melakukan tapasya supaya mereka mendapatkan anak yang baik. Дакша отправил своих 10 тысяч сыновей Харьяшев совершать тапасию, чтобы они смогли зачать потомство. And if one is doing tapasya, then his heart will be purified. Jika seorang melakukan tapasya, maka hatinya akan menjadi murni. Если кто-то совершает аскезу, его сердце очистится.
So then Narada Muni came and he saw, oh, these boys, very pure. They have very nice, pure consciousness. Kemudian Narada Muni datang di sana dan mengatakan, oh, anak-anak ini sangat murni, mereka memiliki kesadaran yang bersih. Нарада Муни пришел, увидел их, сознание очень чистое. Therefore, Narada Muni desired to bring them from Pravriti path to Nivriti path. You know, understand Pravriti, Nivriti? Yes. Kemudian oleh karena itu Narada kemudian berkenan untuk mengajak anak ini dari jalan Pravriti menuju jalan Nivriti. То есть он решил их с пути Праврити перевести на путь Ниврити. Праврити значит чувственное наслаждение, а Ниврити значит освобождение. And if someone's consciousness is pure, he very easily can come to Nivriti path. Jika seorang sudah murni, maka dia dengan mudah bisa mencapai jalan Nivriti. То есть если сознание чисто, он очень легко может встать на путь Ниврити. But who is having only external vision? He sees only body. Body. Yes. Tapi mereka yang hanya menggunakan penglihatan luar, mereka hanya bisa melihat badannya saja. Кто обладает только внешним зрением, видит только тело. But who is having inner vision? He sees Atma, soul. Tapi mereka yang memiliki penglihatan dari dalam, mereka bisa melihat Atma. Кто обладает внутренним зрением, он видит Атму, душу. And Narada Muni could see that Atma of Haryashvas became very, very pure. Narada Muni bisa melihat bahwa hati dari Haryasva ini benar-benar murni. Он смог увидеть, что душа вот этих вот Харьяшвов, она стала очень чистой. And he did not see external bodies. He only was seeing Atma, soul. Dia tidak melihat badan luarnya, tapi hanya melihat sang jiwa atau Atma. Он не видел внешнего тела, он видел только душу. Нарада Муни. And who is seeing Atma, then he can do benefit for others. He can do welfare for others. Orang yang bisa melihat Atma, mereka bisa memberikan kesejahteraan pada orang lain. Значит, кто видит душу, тот способен действовать на благо других. Who is seeing only external body, he never can do anything good for others. Dan orang yang hanya bisa melihat badan material, mereka tidak bisa memberikan kebaikan apapun untuk orang lain. Кто видит только внешнее тело, он ничего хорошего для других не может сделать. Because this body is temporary. The body will be changed after some time. Karena badan ini bersifat sementara dan setelah beberapa waktu akan digantikan dengan badan lain. То есть это тело временно, оно поменяется со временем. But sadhu is showing the path on which one can get the benefit for the soul. Good for the soul. One can get on this path. Jadi seorang dengan jalan ini mereka bisa memberikan manfaat terhadap sang roh. Саду показывает путь, на котором можно обрести благо для души. Because this Atma is eternal, but body is temporary. We understand this. Karena Atma atau sang roh itu bersifat kekal dan badan material bersifat sementara. Atma, душа, она вечная, тело бренное. Вот это мы должны понять. And sadhu who really got the knowledge about the soul, he can do welfare for others, real welfare. Dan para resi yang telah memiliki pengetahuan tentang sang roh ini, mereka bisa memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Sadhu, который обрел знание души, способен действовать на благо других. Like I remember, so what sadhu is doing? Sadhu is always traveling everywhere and delivering jivas. That is sadhu's activity. Jadi apa kegiatan dari sadhu? Yaitu mereka berkeliling dan menyelamatkan roh-roh yang jatuh. Саду чем занимается? Он странствует повсюду, освобождает живых. Это его занятие. So one time Subhag Maharaj came to Gadagiri. I was staying there. Suatu ketika Maharaj Subhag datang ke Gadagiri. Однажды Subhag Maharaj приехал в Гадагири. Я там был в это время. And Maharaj said, "Oh, you came from Russia.
Маharaj сказал, ты приехал из России? Kemudian Maharaj tanya, kamu datang dari Rusia? He said, I want to preach in Russia. He said, я хочу проповедовать в России, он сказал. Kemudian Prabunya mengatakan, saya ingin mengajarkan di Rusia. Because I left Russia because war is there. But he won't go to Russia. Я покинул Россию, потому что там война идет, а он хочет туда поехать. Saya pergi dari Rusia karena di sana ada perang. And Maharaj said, quoted Prabhupada words. He said, preaching in the snows of Russia is better than, like I don't remember this, staying in Holy Dham. Kemudian Maharaj menjawab, nampaknya mengajarkan di Rusia lebih baik daripada kamu tinggal di Dham. Он сказал, что проповедовать в снегах России лучше, чем жить в святом месте. So Maharaj gave me these instructions. That it's what you're doing, it's not so high thing. Most high thing to develop compassion to others. Jadi Maharaj menanyakan, apa yang kamu lakukan? Kemudian Prabunya menjawab, I want to hide. No, it's not high thing that you just staying in holy place, listening, thinking about your own bhajan. Most important to develop compassion. Yes. Jadi beliau tidak melakukan hal yang tinggi, hanya tinggal di Dham dan mengembangkan kasih sayang pada orang lain. То есть Маharaj дал мне понять, что это не самое возвышенное сидеть в одном месте, просто думать о своем баджане. Больше важно думать о других душах. Like, you know, Vasudeva Datta, he was leprosy. Yes. Yes. And Mahaprabhu, he cured him completely. Vasudeva Datta, beliau mendapatkan penyakit lepra dan Mahaprabhu menyembuhkannya. Vasudeva Datta страдал от проказы, и Господь Чайтанья его исцелил. And he asked Mahaprabhu that I want to deliver all the souls, all the jivas in this world. Dan Mahaprabhu mengatakan, saya akan menyelamatkan semua roh-roh yang jatuh di dunia material. Он попросил Махапрабху, я хочу освободить все души в этом мире. Like, if someone is having some sins, please put all these sinful reactions on my head. I want to accept it. Jika orang-orang memiliki jika ada orang yang memiliki dosa-dosa, silahkan taruh di kepala saya. Saya akan dengan senang hati menerima. Если у кого-то есть грехи, возложите грехи на меня, я готов это принять. This is the real sadhu, real bhakta. Jadi inilah sadhu atau bhakta yang sebenar. Это настоящий sadhu. He is thinking how to deliver other jivas. Dia hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan roh-roh yang lain. Он думает, как освободить других дживы. And if we will glorify, we praise such devotees, then activities of our tongue will become successful. Jika kita bisa memberikan pujian pada sadhu yang demikian, maka lidah kita akan disucikan. Если мы будем прославлять таких преданных, деятельность нашего языка увенчается успехом. Like he said, Jivera dukkha dekhi mora, Jivera dukkha dekhi mora, Hridaya vidore, Sarva jiver papa prabhu, Deha mora sire, Jivero papalaya mui, Karonarak bhoga, Sakala jivera prabhu, Guchao baba roga. He said, Vasudeva said to Mahaprabhu, I see how jivas are suffering. Let me again and again come in the hellish planet, but please deliver them from suffering condition. Jadi Vasudeva mengatakan kepada Mahaprabhu, saya bisa melihat para jiwa-jiwa ini menderita di dunia material ini. Let's go. Let me again and again
take birth in the hellish planet, Naraka. Mohon But deliver izinkan them. hamba untuk lagi terlahir di dunia di neraka berkali-kali. Tapi mohon selamatkan roh-roh yang jatuh. Я вижу, что живы страдают, сказал он Господу читанию. Пускай я снова и снова буду попадать на адскую планету, но освободи их. And Mahaprabhu answered, Господь читание ответил, Томара вичитра нахе, туми сакшад пралада, Томара упаре Кришне, Sampurna prasada. Krishna se hi satya kare, jai mage britya, britya vancha purti binu, nahi anya kritya. Mahaprabhu said, you just like Prahlad. Where is Prahlad? You just like Prahlad, because Prahlad asked the same boon from Nrisimhadev, the same blessing. Mahaprabhu menjawab, kamu ini seperti Prahlad karena dia meminta berkat yang sama seperti ini dari Narasimhadev. Махапрабху сказал, ты как Прохлад Махарадж. Он попросил такое же благословение Нрисимхадева. And for you, Mahaprabhu said, for you nothing is impossible. Nothing is impossible for devotee of Krishna. Bagimu tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada apapun yang mustahil untuk penyembah dari Он Krishna. сказал, для тебя нет ничего невозможного. Because Krishna is merciful to you. Therefore Krishna is giving all mercy to you. Krishna is merciful to you. He is giving all mercy to you. All his mercy to you. Jadi Krishna akan memberikan semua karunia-Nya kepada Anda. Потому что Кришна милостив к тебе, Он тебе всю милость свою даст. And whatever servant is praying, Krishna will give him. Apapun yang didoakan oleh pelayan dari Krishna, maka Krishna akan memberikan. О чем бы ни молился слуга, Кришна ему даст. Krishna will give him all blessings. Krishna akan berikan segala berkat pada Anda. Yes, Krishna is fulfilling desire of his servant, Pritya. Krishna berikan segala jenis berkat pada penyembah. Understand Janardana Prabhu? Janardana mengerti? Yes. So you should become Krishna's servant, complete. Jadi Janardana harus menjadi pelayan Krishna sepenuhnya. Then Mahaprabhu said, Krishna is Shaktiman. He is having all types of Shakti energies. Krishna adalah Saktiman. Beliau memiliki segala jenis energi itu, tenaga. И затем он сказал, Кришна это Шактиман, он обладает всеми видами Шакти энергии. We cannot say that Krishna is incapable to do something. Incapable. Cannot do something. Kita berpikir bahwa Krishna tidak mampu melakukan apapun. Мы не можем сказать, что Кришна что-то не способен сделать. So why he will put all sinful reactions on your head? All sinful reactions of these people on your head. Why he will do it? Jadi kenapa dia akan menaruh semua dosa-dosa ini di kepala Anda? Зачем ему помещать все грехи этих людей на твою голову? Зачем ему возлагать на тебя? Туми джарахита ванча се хоило Vaishnava Vaishnavera Papa Krishna Dura kore sava. Mahaprabhu is saying, who is thinking about welfare of others, he will become Vaishnava. Mahaprabhu mengatakan, siapapun yang berpikir untuk kesejahteraan orang lain, dia bisa menjadi seorang Vaishnava. Mahaprabhu говорит, кто думает о благе других, станет Vaishnava. And when he will become Vaishnava, Krishna will destroy all his sinful reactions. Ketika dia menjadi Vaishnava, Krishna akan menghancurkan segala dosa-dosa. И если он станет Vaishnavом, Кришна уничтожит все его греховные реакции.
Tomara icha matre habe Brahmandama chana Sarva mukta karite Krishne Nahi kichu srama Eka udumbara mrike Lage koti hare Koti je brahmanda base Viraja rajare. Mahaprabhu is saying, if you just desire something, all universe, all Brahmanda will be liberated. Mahaprabhu mengatakan, jika Anda If you just want, all Brahmanda will be mukta, liberated. jika itu yang kau inginkan, maka segala Brahmana ini akan terbebaskan. Махапрабху сказал, если ты просто пожелаешь, вся Вселенная уже освободится. Krishna doesn't need to do any efforts to deliver whole world. Krishna tidak memerlukan satu No need to do any effort, any endeavor. Krishna tidak memerlukan suatu usaha untuk bisa membebaskan dunia ini dari Кришне не dosa-dosa. нужно прилагать усилия, чтобы освободить весь мир. So is it by your desire, all universe will be liberated. Tapi hanya dengan keinginanmu maka semua alam semesta ini akan terbebas. По твоему желанию вся Вселенная освободится. You know what is Udumbara Vriksha? Шарупа Прабhu. Udumbara. Apa artinya Udumbara Vriksha? I don't know this word, proper word. Udumbara. Называем фиговое дерево. It's like big palm and giving many fruits. Seperti pohon palem dan memiliki banyak buah. Это большая пальма, на которой много фруктов. In Western world, these fruits are very sweet. Инжир мы называем. То есть сладкие Di очень. dunia barat buahnya ini terasa sangat manis. But in India, not so sweet. But so many. Di India buahnya tidak begitu В manis. Индии не такие сладкие плоды, но их очень много. So, he said, you like Udumbara Vriksha. Like this tree, Udumbara tree. Ты подобен этому фиговому дереву. Jadi Mahaprabhu mengatakan kamu ini seperti salah satu dari Udumbara Vriksha. There's millions fruits are there. Множество, миллионы плодов на этом дереве. Di pohon itu ada berjuta-juta buah. Therefore, like tens, millions Brahmandas are there, universes. Jadi di sana ada berjuta-juta alam semesta. Десятки миллионов вселенных существует. If one fruit will fall down from this tree and will be spoiled, all tree will never lose anything. There is no loss for the tree. Jika salah satu buah jatuh, maka pohon-pohon lain yang tidak akan apa-apa. Один плод с этого дерева упадет и испортится. Все дерево ничего не потеряет. So if one universe will be delivered, will be liberated, so Krishna will never lose anything. Jadi jika satu saja alam semesta ini bisa bebas, Krishna sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Одна вселенная освободится, Кришна даже не обратит свое внимание. Because millions universes are there. Потому что еще миллионы вселенных существует. Karena di dunia ini ada alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya. Even there will be no Maya at all. And all Brahmanas will be delivered. Krishna will never lose anything. Bahkan jika semua alam semesta ini bisa dibebaskan, Krishna juga tidak akan kehilangan apa-apa. Да если вообще Майя не будет, и все вселенные освободятся, Кришна ничего не потеряет. If
one koti kamadhenu patir chagi jaichimar. If one is having tens millions of kamadhenu, yes, no kamadhenu, cow, desire fulfilling cow. Jika misalnya seorang memiliki 10 juta sapi kamadhenu, Если у человека есть десятки миллионов коров камадхену, исполняющих желания, and one goat will die, Krishna will never lose anything. dan ada satu kambing yang mati, maka Krishna tidak akan kehilangan apapun. Одна коза умрет, но десятки миллионов камадхену останутся. Ничего не потеряет. So, if one universe will be delivered, what Maya can do? Nothing. Jika satu alam semesta bisa dibebaskan, apa yang bisa saya lakukan? Если одна вселенная освободится, что Майя может сделать? Ничего. Krishna is having all opulences, Shadaishwarya. Yes, Janardhan Prabhu. Krishna memiliki segala sesuatu. Dia Aishwarya. Aishwaryasya, Samagrasya, Yashasa. Viryasa, Shriya, Гьяна. Yes. Yes. 6 достояний Кришны имеет. Вся власть, все богатство, красота, слава и отрешенность. So, Krishna will never be disturbed if all universe will be delivered. Krishna tidak akan terganggu jika semua alam semesta dibebaskan. Кришна никогда не будет беспокоиться, если вся Вселенная освободится. And the place where Krishna is living, this is Chit Jagat, spiritual world. Tempat Krishna di mana beliau tinggal disebut dengan Chit Jagat, atau dunia spiritual. And we are living in the world of Maya. Dan kita tinggal di dunia maya. Krishna живет в духовном мире, мы живем в мире Майя. And here only one fourth part of Krishna's opulences we can see. Dunia material ini besarnya hanya 1/4 dari seluruh kehebatan Krishna. В материальном мире правильно только 1/4 всех достояний Кришны. But 4th part only in the spiritual world. Dan 3/4 lainnya adalah dunia rohani. 3 других четверти проявлены в духовном мире. So if all material world will be destroyed completely, what Krishna will lose? Jadi jika seluruh dunia material ini sudah dibebaskan, lalu Krishna akan kehilangan apa? Если весь материальный мир вообще будет уничтожен полностью, Кришна ничего не потеряет. Because shadow exists due to light. Jadi bayangan itu ada karena ada sinar. Тень существует благодаря свету. But if you think that there is no light, there is no shadow, therefore no light, it is wrong. It is foolishness. Tapi ada yang berpikir bahwa jika tidak ada bayangan berarti tidak ada cahaya. Но если мы думаем, что нету тени, значит нету света. Это глупость. Therefore, what Krishna is doing, he is engaged to distribute this prema to one and all. Jadi apa yang dilakukan Krishna? Beliau akan membagikan prema ini kepada setiap orang. Чем занимается Кришна в Кали-югу? Он распространяет эту прему, любовь к Кришне всем и каждому. Therefore, he came as Chaitanya Mahaprabhu. Oleh karena itu beliau datang sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he was distributing prema through chanting Harinam. Dan beliau membagikan prema ini dengan cara mengucapkan nama suci. И он распространял эту прему, воспевая Харинам. Харе Кришна, 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 Харе Рама, Рама Рама, Харе. Thank you very much. Матур Сукшма. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananta Vaishnava, Nitai Gaur. Ada Pertanya, some questions? Some questions? Какие-то вопросы? Если есть вопросы?
Понятно было, Иван? Kan tadi topiknya di seminar, kan dari topiknya tentang alam semesta. Saya bertanya, pernah saya dengar dari senior kan bumi dan planet tuh ada yang bilang bulat, ada yang bilang datar. Apakah bulat atau datar? Belum. Is the earth actually round or is actually the earth round or flat? It's not it's irrelevant topic, not according to our text. You should ask questions according to our text. Jadi topiknya di luar. Спрашивайте меня Pertanyaannya просто. harus sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Yes, they both. Our planet both round and plane. Она и плоская, и круглая одновременно. Jadi The same moment. Both round and plane the same moment. jadi the same. The same moment our planet is round, the same moment is plane. Jadi kita tinggal di bumi ini pada saat yang sama, bulat dan juga datar. From different point of views. Tapi pada sudut pandang yang berbeda. From Devata views, Devata point of views, demigods point of views, our planet is plane. It is already described in Srimad Bhagavatam, 5th canto. Jadi dari sudut pandang para dewa, dunia ini datar. С точки зрения полубогов, наша планета плоская, так описано в Шримад Бхагаватам, 5-й песне. But in Surya Siddhanta, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur gave this knowledge to us. In Surya Siddhanta, it is described as round. Tapi dalam В трактате Сурья Сиддханта описано как круглое. dalam kitab Surya Siddhanta dikatakan di sana bahwa bumi ini berbentuk bulat. For some astrology calculations, для астрологических расчетов. Jadi ini juga sesuai dengan penelitian dari astrologi. We follow Bhagavatam. Мы следуем за Бхагаватом. Jadi kita mengikuti penjelasan dari Bhagavatam. Di Bhagavatam datar. What he said? You don't understand because you don't have such eyes like demigods. Jadi Prabhu У тебя нет таких глаз, как у полубогов. tidak mengerti karena tidak punya mata seperti para dewa. You see only by your eyes. By your eyes you cannot see everything. Dengan mata Prabhu sekarang tidak bisa melihat sesuatu dengan sebenar. Yes, our senses only for this planet. We cannot see beyond this planet by our senses. Not possible. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di dunia ini dan kita tidak bisa melihat apa yang ada di luar dari planet ini. Наши чувства предназначены только для этого измерения, для этой планеты. For example, in Shastra said, in atmosphere of this planet, there is other planet out there, Yaksha. Yaksha's planet is there. Can you see? Not possible. Jadi dalam sastra jelaskan bahwa di atmosfer bumi ini ada satu planet untuk planet Parayasa. Apakah Prabhu bisa melihat? Шастры говорят, что в атмосфере Земли есть еще планета Якши. Мы не видим ее. Многие вещи мы не видим. Yes. We don't need to go to moon. Нам не нужно на Луну отправляться. Kita tidak perlu pergi ke bulan. Real moon is very far. Настоящая Луна очень далеко. Jarak bulan yang sebenarnya adalah sangat jauh.
better you go to Krishna. Lebih baik kita pergi kepada Krishna. Understand? Therefore we say not Bhurbhuvasva, we say Om Bhurbhuvasva. Yes. Поэтому мы говорим Om Bhurbhuvasva, not Bhurbhuvasva. Jadi seperti dikatakan bukan Bhurbhuvasva, tapi Om Bhurbhuvasva. Om means Krishna Goloka. Goloka, Krishna planet. Yes. Om artinya planet Krishna, disebut Goloka. Understand? Okay. Kirtanya lain. Kirta lainnya. Pertanyaan lain. Kirtanya lain. Okay. Lainnya. Lainnya. Kirtanya. Pertanyaan Kirtanya lainnya. lainnya. Okay, thank you very much. Anja kalpatarubhyascha prasadhyascha prasadhyascha. Hare Krishna.